तजारत और कारोबार लॉकडाउन के नाम पर उनके साथ जो कुछ हुआ वो भी आपने देखा। एक तिजारत और कारोबार बचा था और एक माशी सरगर्मी, यहाँ जमीन की कीमतें, प्रॉपर्टी की कीमतें और उस पर लोग काम कर रहे थे, तो उसे भी अब नुकसान पहुंचाया गया। तो ये जो रही सही कसर थी, इसे भी पूरा कर दिया गया। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है? मैं हुकूमत सिंध से इसलिए कोई अपील नहीं करूंगा कि मुझे लगता है कि उनकी कहीं ना कहीं सरपरस्ती और पुष्टपनाही में ये सब कुछ हुआ है। अगर ऐसा नहीं है तो वो साबित करें, दहशतगर्दों को गिरफ्तार करें, उन्हें करार वाकई सजा दे अगर हुकूमत सिंध इस वाकये में मुलविस नहीं है। आप गैर सियासी लोग हैं, लेकिन मैं जो सियासी तौर पर देख रहा हूं, मुझे ये बात कहने का हक है। मुझे ये कहने दीजिए आप कि कहीं ना कहीं उनकी पुष्टपनाही है या उनकी सरपरस्ती है, और उनकी तरफ से रिएक्शन भी बहुत धीमा आया है। उन्होंने इसको खुलकर कंडेम भी नहीं किया। हमने सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। हमने कहा है कि ये हमला आज बहरिया टाउन पर हुआ है, कल ये बल्दिया टाउन पर होगा, कल ये हमला औरंगी टाउन पर भी होगा, जैसे 1986 में कस्बा अलीगढ़ पर हमला हुआ था। जो हालात हुए थे, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद हुई, तो जो 27 दिसंबर को शहरी सिंध और कराची में हुआ था, बहुत से लोगों को याद होगा। अब मैं नहीं कहता कि कौन है, ये आम मेरे सिंधी भाई, मेरी सिंधी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे सिंधी बेटे इसमें नहीं हैं, लेकिन उनका नाम इस्तेमाल करके जो लोग ये कर रहे हैं, तो फिर आईन और कानून की गिरफ्त में उनको आना चाहिए। और अगर हुकूमत इस पर कोई इक़दाम नहीं उठाती, तो भाई हमने 11 जून को मज़ार कायद पर एक एहतजाज रखा है, ताकि आगे के लिए तो बंद बांध देना और मुसल्ला होकर आए, फायरिंग भी हो। तो फिर आज यहां हुआ है, कल कराची के अंदर भी होगा, शहर के अंदर भी होगा। तो हमें बंदोबस्त करना है। इस बहरिया टाउन और दीगर ऐसी बस्तियों और आबादियों के लिए इनके सिक्योरिटी सिस्टम को बेहतर बनाना है, ताकि कारोबारी लोग बेखौफ होकर काम कर सकें। आज वो खौफजदा हैं, दहशत ज़दा हैं, यहाँ के मकीन दहशत ज़दा हैं। क्या यहाँ की प्रॉपर्टी की वैल्यू को गिराकर कोई ऐसा बंदोबस्त तो नहीं कि जिन्होंने 12 सालों में खरबों रुपए बनाए, लूट मार करके हमारे वसाइल, हमारे कराची के तरक्याती फंड को हड़प करके जिन्होंने अरबों रुपए बनाए, कहीं अब उनका इरादा तो नहीं है कि यहाँ आपकी प्रॉपर्टियों की वैल्यू को गिरा दिया जाए और आप मजबूर होकर औने पौने दामों इसे बेच दें, और जिन्होंने खरबों रुपए बनाए हैं वो इसे खरीद ले। मुझे नहीं पता, इस साजिश के कई पहलू हो सकते हैं, मैं तो सिर्फ जिक्र कर रहा हूं। तो इन सारी बातों पर नजर रखें। कारोबार बहाल होना चाहिए, तामीरात बहाल होनी चाहिए, जिंदगी का पहिया आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम कोविड का मुकाबला भी कर सकेंगे, तभी हम अपनी मईशत को अपने पैरों पे खड़ा कर सकेंगे। पाकिस्तान की बका सलामती का सवाल है। अगर कराची में कुछ होता है, कराची की मईशत को कुछ होता है, कराची की किसी टाउनशिप और बस्ती पर हमला होता है, तो ये पाकिस्तान की बका और सलामती का सवाल है। हम उसके लिए खड़े हुए हैं। मैंने बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वहां पर। यहाँ तो फिर भी मैंने अपनी टोन को थोड़ा कंट्रोल कर लिया है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरी FIR के साथ साथ आप भी लपेटे में आ जाएं। तो मैं आपका ख्याल करके जरा यहाँ पर नरमी से बात कर रहा हूँ, लेकिन आइंदा हम इस तरह की इजाजत नहीं। अगर आईन, कानून, हुकूमत और हुकूमत के इदारे अगर इन्हें रोकने का बंदोबस्त नहीं कर सकते, तो कराची के नौजवानों को बता दें, इंशाअल्लाह हम ये बंदोबस्त करेंगे। फिर हम ये बंदोबस्त करेंगे।
مجھے یاد ہے کہ جو قصبہ علی گڑھ میں حملہ ہوا تھا، جو پکا قلعہ میں حملہ ہوا تھا، پکا قلعہ میں جو کچھ ہوا تھا حیدرآباد میں، ہم بھولے نہیں ہیں. دیکھیں وہ لسانی بن جاتا ہے اگر کوئی ایک طبقہ کرتا ہے، لیکن اس میں عام سندھی زبان بولنے والے یا کسی زبان بولنے والے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ سازش ہوتی ہے بھائی سے بھائی کو لڑانے کی. اور اب یہ غیر آئینی کوٹا سسٹم ہو، جعلی ڈومیسائل کی نوکریاں دینے کا سلسلہ ہو، یا جو ہمارے ترقیاتی فنڈز رک گئے ہیں، اب یہ سارا ظلم اور ناانصافی بند ہونا چاہیے، ورنہ بہت بڑی تحریک چلنے والی ہے. اس نظام کو ہم جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے اگر اس شہر کے نوجوان باہر آ گئے سڑکوں پر. انہیں بھی میسج دیا گیا کہ بیٹا تم تو غیر مسلح ہو، ہم تو مسلح ہو کر آئے ہیں، ہم تو مسلح ہو کر آئے. تم نکلے، تحریک چلائی، سڑکوں پر آئے تو سوچ لینا تم غیر مسلح ہو، کیونکہ تمہیں لائسنس والا اسلحہ رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے اور انہیں بغیر لائسنس کا بھی اسلحہ رکھنے کی اجازت ہے. یہ دورہ عمل ہے، اور اس دورے عمل پہ میں نے پہلے بھی ایک محاورہ سنایا تھا، ایک محاورہ پڑھا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ظلم ہوتا ہے، تو یہ دورہ عمل ہے کہ تمہارا کتا ٹامی اور ہمارا کتا. یہ فرق اب ختم کرنا ہوگا، یہ ڈبل سٹینڈرڈ، یہ دورہ عمل ختم کرنا ہوگا. ہم بھی انسان کے بچے ہیں، ہم بھی پاکستانی ہیں. ہماری بستیوں، ہماری آبادیوں، ہماری ٹاؤن شپ کی حفاظت کی ذمہ داری بھی صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کی. انہیں اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہوگا، ورنہ صاف عوام میں آ کر منع کر دیں کہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے تو ہم یہ ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تیار ہیں. پھر ہمیں یہ ذمہ داری دے، ہم خود سنبھالیں گے. اپنے کاروبار کا تحفظ، اپنی ٹاؤن شپ کا تحفظ ہم خود کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. میں یہاں جو کام کرنے والے، جو کاروبار کرنے والے، جو ریئلٹرز اور جو دوسرے کاروبار کرنے والے ہیں، جو یہاں کے مکین ہیں، میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ پورا کراچی آپ کے ساتھ ہے، بلکہ پورا سندھ آپ کے ساتھ ہے، پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے. اپنے حوصلوں کو قائم رکھیے گا. بس کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا. کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا. ظالموں کا صرف وقت آیا ہے، مظلوموں کا دور آئے گا. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد.